is connected online and everybody that will be connected. Muy bien, el tema de hoy es cómo orar de acuerdo a la palabra And so today's scripture is how to pray according to the word. cuando estamos de alguna manera amenazados. I'm sorry, today's topic is how to pray, according to the word. Sometimes we can be like threatened, Por diferentes conflictos by different conflicts o persecuciones or persecutions. o peleas internas Or like there's these internal fights, o aún a veces externas en nuestras ciudades like o naciones. internal battles, or perhaps they're literally external battles in our cities or Nosotros sabemos de acuerdo a la Biblia but we know according to the Bible que desde el comienzo de la creación that from the beginning of creation el ser humano entra en conflictos the human being enters into conflicts. y esos conflictos después se transforman en peleas más grandes y llegan a ser guerras. And then these conflicts, they get bigger and bigger, they turn into battles, and now they're huge wars. Entonces vemos guerras espirituales, pero también vemos guerras en lo natural. So we see spiritual wars, but then we also see wars in the natural. Y como Dios lo nombra tanto en la Biblia, And so since, God names it so much in the Bible, porque sabemos que esas peleas eran por poseer territorios, because we know that these fights were to possess territory, tener dominio sobre ellos, to have dominion over them, Dios habla siempre que la guerra comenzó en el corazón del hombre. God always talks about how that war began in the heart of man. Y Dios, al contrario, nos dice que nosotros debemos, como hijos de Dios, But God says, as children of God, buscar la paz. what we need to do instead is to Y seek no peace. solamente buscarla, una vez que la encontramos, seguirla. And it's not just seeking peace. Once we find it, we follow it, we pursue it. Nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. We were created spirit, soul, and body. Y nuestro espíritu es sediento de la paz. And our spirit, it's hungry for that peace. A la carne le gustan los conflictos, The flesh likes conflict. pero nuestro espíritu se contrista cuando la carne quiere pelear en la carne. But our spirit, it gets contrite when we want to fight in the flesh. Realmente el espíritu fue creado para estar en esa paz con Dios y con los que lo rodean. Truly, the spirit was created to be in peace with God and those that surround us. Y por eso nos da la oración. And that's why He gives us prayer. Es un instrumento espiritual de tanto poder And this is an instrument of so much power. para poder tener paz. To be able to have peace. La palabra paz significa estar completos, And so the word peace means to be full, like complete, estar satisfechos. to be satisfied. Cuando alguien está completo y satisfecho, no pelea, When somebody is complete and satisfied, they don't fight. no confronta, They're not confronting. no crean conflictos donde no existen. They don't create these conflicts where they don't No son exist. esclavos de un error, de ciclos repetitivos todo el tiempo, They're not slaves of these cyclical mistakes that are repeated over and over again. donde hay paz, no está la confusión, Where there's peace, there is no confusion. no hay de esa desesperación, There is no desperation. especialmente cuando hay amenazas y amenazas a lo mejor de muerte. Especially when there's threats, especially threats of death. Dios nos enseña principios, God teaches us esperemos principles. tomarlos hoy. I hope that we receive them Si no today. es para nosotros, a lo mejor lo podemos compartir con otras personas. And if they're not for us, maybe we can share this with somebody else. Entonces, saber cómo responder de acuerdo a la palabra. And so to know how to respond according to the word. Lo primero que vamos a ver es en el capítulo 6 de Daniel, verso 10. Here's the first thing we're going to do. We're going to go into Daniel chapter 6, verse 10. Y vamos a ver cómo el profeta responde a estas amenazas que vinieron a su vida. And we're going to see how the prophet responded to these threats that came to his life. A veces no nos damos cuenta cuando la amenaza viene. Sometimes we don't realize when the threats come. Pero mira lo que él hizo. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. It says here, Daniel 6, verse 10, Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home. And in his upper room with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God.
as was his custom since early days. Entonces, acá hay como una instrucción muy específica. Okay, so here we have like a very specific instruction. Dice que Daniel, el profeta Daniel, se entera de esta amenaza del rey, It ¿verdad? says here that Daniel, the prophet Daniel, finds out about this threat. ¿Por qué? Porque en esta amenaza decían que, y realmente él era judío, tenemos que entender esto, él estaba en ese momento bajo el imperio de Babilonia. So there's this threat that he realized. And firstly, we gotta understand that he was Jewish, and during Daniel's time, the Jewish people were overcome by the Babylonian Empire. They were in control. Entonces el rey Darío manda este decreto donde obligaba que todos debían de alguna manera someterse y postrarse a él. And so King Darius, he ends up decreeing something, saying that everybody needs to lay prostrate before him. Y entonces, y si no, los iban a tirar, como le pasó a Daniel en la fosa de los leones. And if not, then those people that don't were going to be thrown into the lion's den. And this is what happened to Daniel. Lo primero que hizo Daniel, But look, listen, the first thing Daniel did, entró a su casa. he entered home. Yo quiero decirte esto, I want to tell you y this, le voy a hablar a los intercesores and I'm going to speak to the y a los intercessors que oran. and to those that pray. Tu casa Your house, es un lugar sagrado para Dios. it's a sacred place for God. A lo mejor tu casa es tu cuarto nada más, Okay, maybe your house it's just your room, pero ese lugar but that place donde está el territorio a tu nombre, where the territory is according to your name, si ese territorio está bajo tu nombre, if that territory is under your name, ese lugar está santificado, that place is sanctified. entonces ese es el lugar donde primero hay que ir en oración. Well, then that is the first place we need to go to pray. Por eso tienes que tener cuidado That's why we need to be careful quién viene a tu casa, to know who's coming to our house, quién vive en tu casa. who lives in your house. Porque si esto me mostró el Espíritu Santo durante todos estos últimos días orando por muchas personas, This is what the Holy Spirit was showing me throughout all this time as en we were praying for a lot of visiones, en people. sueños y aún hablando el Señor por la palabra. In visions and dreams, and even as right now, as I'm giving the word. ¿Cómo pueden entrar el enemigo y contraatacar How the enemy can come in and counterattack cuando un lugar está santificado y se abre para que venga alguien y traiga el pecado? when a place is sanctified, but then it opens up for somebody to bring sin. Entonces quiero que escuches esa palabra, Okay, so I want you to hear that word, porque tu casa because your house santificada that is sanctified, tiene un poder it has a power que lo da Dios which is given to it by God para poder. Ese lugar se comunica de alguna manera. Dios lo usa como un lugar separado para comunión con Él. because in a way God uses this place to be connected with him, right? He uses this place Para so que we can tú communicate puedas with him, responder tu llamado. so that you can respond to your calling. Entonces Él dice que entró en su casa y abiertas las ventanas So it says that he entered into his house, opened the windows. de su cuarto, dice, que daba hacia Jerusalén. It says here that his windows were open toward Jerusalem. Quiero que veas la conexión espiritual. Okay, look, I want you to look at this spiritual connection. Porque Dios siempre te va a mostrar el territorio como una fundación de lo que Él quiere hacer. Because God is always going to show you this territory in connection with what he wants to do. Como una fundación. Oh, sorry, as a foundation. Por eso debemos cuidar mucho el lugar donde Dios nos llama. That's why we need to take El very lugar good care. donde está asignado para que nosotros vivamos. We need to take very good care of the place where he's given us, that we've been assigned to. Porque cuando está la guerra espiritual, Because when the spiritual warfare happens, dice que Daniel se arrodilló 3 veces al día. it says that Daniel knelt down 3 times a day. No dice que se arrodilló nada más, It doesn't say that he only knelt down, que significa sumisión, ¿verdad? which means submission. ¿Por qué? Porque las rodillas Because knees, tienen mucho que ver con la humildad. it has a lot to do with humility. Las rodillas en el mundo espiritual. And so the knees in the spiritual world, Cuando Dios dice que toda rodilla se va a arrodillar delante de Jesús, when God says that
every knee will bow before the King Jesus, significa sumisión, obediencia, reverencia y una completa entrega. it means a submission, a surrender, a complete obedience. Entonces él estaba totalmente sometido a Dios en la intimidad. And so he was completely submitted to God in this intimacy. Por eso la intimidad espiritual está en tu casa consagrada, en tu casa santificada, en tu casa separada para Dios. That's why your house is so important. It is a place that is set apart. It is holy. It is sanctified to be separate for God. No voy a ir ahí, pero cuando habla de Débora, I'm not going to go there, but when the word talks about Deborah, dice la palabra que Dios le dio autoridad sobre las casas. the word says that God gave her authority over the Cuando Dios suelta houses. un manto evangelístico, When the Lord loosens an da evangelical autoridad en las mantle, casas para que el arca entre, para que se abra el estudio bíblico. Por eso es tan importante tu casa. he does this so that the Bible studies can open up, so that the administration can open up. And this is why it's so important to, this in regards to your house. A veces hay gente que cree, ay, voy a tener la casa porque es mía, la voy a decorar. Eso está bien, pero eso no es el propósito divino. And, some people, they just look at their house and are like, wow, this is my house. This is amazing. I'm going to decorate it. But look, that's not the divine purpose El of your house. propósito es que en ese lugar esté la asignación de Dios. The purpose is for that place to have the purpose, the assignment of God. Volvemos al profeta Daniel. Okay, let's go back to Prophet Daniel. Me gusta porque dice 3 veces al día él se arrodillaba. I like this because it says that he knelt down 3 times a day. Y mira esto, toma atención, por Okay, look favor, at this. anótalo. Please pay attention. Please take notes. Él oraba He would pray y daba gracias a Dios. and he would give God thanks. Mira el corazón seguro en Dios. Look at how his heart was so secure Él in tenía God. una intimidad con Dios continua. He had this continuous Tenía intimacy una with God. relación con el Espíritu de Dios continua. He had this continuous relationship with the Holy Spirit. Él no fue preocupado, asustado por la amenaza. He was not worried. He was not shaken up because of this threat. En el Espíritu él sabía a quién servía. In the Spirit, he knew whom he served. Y dice así, And look what it says. como solía hacer antes. Look, it says here, as he's done before. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Okay. The first thing we got to do cuando viene una amenaza, when a threat comes, tenemos que calmarnos todos we all need to relax, all of us, y empezar a arrodillarnos delante de Dios and kneel before the Lord y creerle a Dios. and believe God. No descuidar la intimidad. We can't neglect intimacy. ¿Y por qué te voy a decir esto? Why am I going to tell you this? Muchas veces A lot of times, yo he visto con mis propios ojos. I have seen it with my own Cuando eyes. viene la amenaza y viene el ataque, la gente se aleja de Dios. When the threat comes, when these attacks come, people, they get away from God. Quieren hacer lo que quieren. They want to do whatever they want. No dicen que están enojados con Dios, pero en realidad lo están porque están haciendo lo que ellos quieren. It doesn't say, they don't say that they're upset with God, but in reality, that's what they're doing because they want to do something else. Si nosotros, no vamos a ir ahí, pero si estudiamos el libro de Daniel, And we're not going to go there today, but if we were to study the book of donde Daniel, hay espíritus proféticos que enseñan, where there the prophetic spirit that teaches, la oración de Daniel Daniel's prayer, no impidió que vayan los leones. it did not impede him from going to the lion's den. Ay, Ooh. él fue a la fosa. No, he went to that den. Él podría haber pensado, He could have probably thought, oh, mira, ¿para qué oré? why did I even pray for it? Oré 3 veces al día, ¿y para qué? Man, I prayed 3 times a day for what? A mí hay mucha gente que me ha dicho, Look, there's a lot of people have told ay, me, orás, ¿y para qué orás tanto? you pray, but man, Ay, why servís pray a Dios, ¿y so para much? qué lo servís tanto? You Mira lo que pasó. And then they say, oh, you serve God so much, but look what happened. Look. Dios nunca dice God never says, que si vas a orar, Él va a impedir lo que a lo mejor estaba planeado y no querías hacer. God never says that if you pray, then that which is going to happen that you didn't want to happen will be impeded. Lo que sí nos afirma But what God does affirm que su propósito is that His se will va a cumplir. will be fulfilled. Ah, Oh. entonces Daniel tenía eso en claro. So
Daniel had this clear. Y lo que hizo, And what he le did agradeció a Dios. is that he gave God thanks. Ay, 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 ¿tú te ay. imaginas? Can you imagine? Bueno, mira, Señor, Okay, Lord Jesus. me voy a ir ahí con los leones. Okay, I'm gonna go with the lions. No sé si voy a salir en vida de ahí, I don't know if I'm gonna come out of there pero alive. yo voy a seguir de rodillas. But I'm gonna stay right here. Yo voy a continuing. seguir orando I'm gonna keep praying. y yo voy a seguir agradecido. And I'm gonna keep being thankful. Y no voy a dejar de hacer lo que hacía antes. And I will not stop doing what I did before. Entonces, lo primero The first thing es reconocer is to recognize que el poder de la amenaza no es la última palabra. that the power of the threat is never the final word. Cualquiera sea la amenaza en tu vida, Whatever the threat might be in your la life, última palabra la tiene Dios. God is the one that has the last word. Y Dios va a tratar con el orgullo. And God is going to try with the pride. Y Él va a tratar con la arrogancia. Man, He's going to try Y with va a the tratar con la arrogance. inseguridad. He's gonna Y va a try tratar with- con el miedo. Y va a tratar con esa autosuficiencia. He's going to try with your fear, with your self-sufficiency. Él va a tratar. He's going to do it. Y por eso nos manda a orar. And that's why He sends us to pray. ¿Por qué oramos? Why do we pray? Porque ese orgullo, Because that pride, esa autoindependencia, because that self-independence, tiene que morir. it needs to die. Cuando uno se arrodilla When we are knelt y Dios mira and God sees y nos ve, and He sees us, tiene misericordia He has mercy y nos alcanza. and He reaches us. Lo segundo que debemos hacer, Here's the second thing that we ought to y lo do. debemos hacer todos nosotros todos los días. And you know, we got to do this all the time. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, We're going to go to 1 Timothy chapter 2. del verso 1 en adelante. And we're going to be reading starting from verse 1. Y dice así: Look what it says. exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Praise the Qué Lord. lindo. This is so beautiful. 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2 it says, "Therefore I exhort first of all, let me say it again. Therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceful life in all godliness and reverence." Hay otra versión Okay, there's another que version dice así: that says the les following. recomiendo, I recommend, antes todo, before all, que hagan esto. that you do this thing. Entonces no dice, bueno, solamente ores por este y por aquel no. Okay, so No. it's not saying we're only going to pray for this person, but not these people. Hay que orar por todos los que tienen una autoridad delegada de parte de Dios. No, we need to pray for everybody that has an authority that's been delegated to them from God. ¿Por qué? Why? Porque esa oración Because that prayer, va a permitir que todos tengamos paz y tranquilidad. it's going to allow all of us to have peace and tranquility. Entonces hay como no digo que hay algo fijo, pero Dios sí nos da instrucciones claras. And so God gives us really clear instructions. I'm not saying it's like something like super Entonces tú constant. ves a lo mejor un disturbio en la ciudad. Okay, for example, maybe we see a disturbance happening in a city. Entonces hay que orar, Oh, then we got to pray. hay que clamar, We got to cry out. hay que suplicar a We Dios. need to bring supplications towards the Y lo Lord. más importante, And the most important thing empezar a dar gracias a Dios por su intervención. is to begin to give God thanks for His intervention. Toda oración sin acción de gracias All prayer without giving thanks está acción de gracias con la acción de gracias, thankfulness, está incompleta. all of that without thanksgiving, right? These actions that demonstrate being thankful is just incomplete. Es la voluntad de Dios It's the will of que en God toda oración seamos agradecidos como lo fue Daniel. That- Y aquí Pablo está diciendo lo mismo. that in every prayer we ought to be thankful, just like Daniel was. And this is what is being told to us here in the scripture. Es algo maravilloso This is something so cómo marvelous. el agradecimiento va a traer paz y tranquilidad a una ciudad. How thankfulness brings peace and tranquility to an entire city. ¿Para qué? For what though? Para tener una vida digna. To have
a worthy life. No es la voluntad de Dios que estén todos estos caos en las calles. Listen, it's not God's will to have all this chaos in the street. No es la voluntad de Dios que haya tanto pecado. It's not God's will for so much sin to exist. No es esa la voluntad del Padre. That is not the Father's will. Y nos da la solución por medio de la oración. And He gives us the solution through prayer. Y la oración efectiva. And the effective prayer. Número 3. Okay, here's the third thing. Confianza en la provisión de Dios. This is trusting in God's provision. Y no en la provisión de nuestro propio trabajo. And not in the provision of our own job. Cuando nosotros empezamos a examinar When we begin to examine decisiones, decisions, ¿en qué basamos la decisión? what are we basing our decisions on? ¿En nuestra confianza en Dios o en nuestra confianza en la economía del país? Is it based off of our trust in God or our trust in the economy of the country? ¿En nuestro propósito personal o en la asignación que Dios nos dio? Is it based on our opinion or is it based off of the assignment that God gave us? Mira lo que dice Mateo, anótalo, capítulo 6, del verso 31 al 34. We're going to go to Matthew chapter 6. What was the verse again? 31 al 34. Matthew 6, 31 to 34. We're going to be in Matthew 6. We're going to begin reading from verse 31 all the way to 34. Thank you, Prophet. Dice así la Biblia. This is what the Bible says. No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Therefore, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Esta es la primera bandera roja. Okay, look at this. This is the first red flag. ¿Por qué? Why? Donde no hay confianza en Dios, Where there is no trust in God, usted se va a dar cuenta enseguida por la confesión que sale de su boca. you're going to immediately see based off of the confession that comes out of their mouth. Mira, yo conozco personas Okay, look, I know people que Dios le ha dado favor sobre favor. that God has given them favor upon Le ha dado una favor. cosa y le ha dado lo segundo y le ha dado lo tercero. God has given them the first thing, the second thing, the Y third thing, siguen confesando. and they continue No confessing. tengo. I don't have. Oh, porque usted no sabe mi situación. Oh, you don't know my situation. ¿En serio? Are you serious? Bueno, yo lo motivo que vaya a leer Mateo 6. Okay, I motivate you to go read Matthew 6. Primero, First, para que saque esa angustia de su confesión. so that anxiety gets out of that Angustia, confession. es Oh, that anguish. anguish. Thank you, Prophet. ¿Por qué? Porque esa aflicción Because that anguish siempre está diciendo, is always saying, ¿qué voy a comer? I'm going to eat ¿Qué you. voy a beber? I'm going to drink ¿Qué me you. voy a poner de vestido? What am I going to wear? What am I going to eat? What am I going to drink? Ah, Whoa. entonces, Therefore, esta es confianza en el hombre. that's just trusting in man. Esto es confianza en los propios méritos. This is trusting in our merit. Y hay gente que cree que si le saca a otro, ellos están bien. And there's people that say, hey, that think if No. I take out from somebody, Cuando I'm le going to be sacas them a be good. alguien lo que no tienes que sacar, a ti te viene el problema. When you take away from somebody that which does not belong to you, now you got a problem. ¿Por qué? Why? Porque tu provisión Because your provision, viene de Dios. it comes from God. Dios va a hablarle God will speak to al que them. tú menos te imaginas. God would speak to the person you O least va a usar a expect. alguien Or He's going to use que Él somebody decide that He decides para proveerte. to provide for you. Ah, Whoa. por eso Él te dice en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, That's why He says in this New Testament, the book of Matthew, cuidado lo que estás hey, diciendo. be careful of the words that you're saying. Acá el problema The problem está en tu here, confesión, por lo que hay en tu corazón. Hay un espíritu de escasez, hay un espíritu de ruina, hay un espíritu de miseria. the problem here is the words that are coming out of your mouth. There is a spirit of scarcity, of misery, of a ruin based off of your confessions. ¿Y tú crees que estás en la voluntad de And Dios? then you think you're in God's will? No. No. Dice el verso 32. Verse 32 says, Porque los gentiles, ay, because the Gentiles, se angustian por estas cosas. they are filled with anguish because Es of these decir, things. tienen la confianza en ellos mismos. It's to say they have the trust in themselves. Pero dice la Biblia, But the Bible says, pero vuestro Padre Celestial, but our Heavenly Father, ¿quién? who? ¿Quién? Who is it? ¿Quién? Decía que a tu vecino, ¿quién? Let's go ask your neighbor, who? ¿Quién? Who is it? Come on. Tu who is Padre it? Celestial. It is our Heavenly Father. No es tu Padre It's natural. not your natural father. Él dice que ya sabe que tenéis necesidad de todas ellas. The Bible says that our Heavenly Father already knows all of the needs that we have. Él sabe que tenés hambre y vas a comer. He knows that you're going to have hunger and you got to eat some food. Él sabe que vas a tener sed y vas a querer tomar. He knows you're going to be thirsty and you want to drink some
want Y él sabe something. que te gusta ir shopping. He knows that you like going shopping. Ah. Ah. Ay, porque sí quiero este zapato. Oh, yeah, of course, because God does it all. ¿Lo necesito? Do I need it? No. No, I A veces don't need tengo it. 10 pares de zapatos I- que ni se usan. No, I have 10 pairs of shoes that I don't even use. Ah, no voy a ir ahí. Okay, no, I'm not going to go there. I'm Lo not gonna go dejamos there. ahí. Usted We're me just going entiende, to stay ¿verdad? there. You understand? Usted me entiende lo que Dios quiere decir. Okay, do you understand what God is trying to say here? Porque si no puede decir, ay, no quiere que yo compre zapatos. Because yo no dije but then eso. people start saying, oh no, she doesn't want us to have A buy mí me shoes. gustan mucho los Yeah, zapatos. listen, I love buying shoes a lot. Muy bien, vamos, Okay. 33. All right, let's go continuing to verse 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, It says here, but seek first the kingdom of God and his y todas righteousness, estas cosas os serás añadidas. and all these things shall be added unto you. Es decir, It's to say, Alinea tu prioridad con el cielo. align your priority with heaven. Y si te has alineado y te has salido, realíneate. And if you were aligned and are now unaligned, realign yourself. Come on. Alinearse con el trono de Dios. Realign to the throne of God. ¿Para qué? For what? Para que entiendas la asignación que tienes en el reino de Él y su justicia. So that you can understand the assignment that you have for God and for his kingdom. A ver los que están ahí conectados. Okay, those of you guys that are connected. Primero, Firstly, ay no, pero hoy tengo que trabajar, hoy no puedo, hoy no tengo, hoy no siento. No dice eso la Biblia. oh no, some people might, those of you guys that are connected, you might be like, oh my goodness, but I have to work, I have to do this job, I need to do all these things. But that's not what the Bible says. Decía que está al lado. Say to your neighbor, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. seek first the kingdom of God and his righteousness. Tell your neighbor that. Y Come todo on. lo que And then quieres, look, and then everything la that you comida, want, la bebida y el vestido, all of the food, all of the drinks, and the clothes, van a ser it's añadidos. going to be added on No to lo you. tienes que pedir. You don't have Dios to te lo va a ask. dar. God is going to give it to you. Ah, Whoa. ¿por qué? Porque Él ya sabe Why? Because he already que lo knows necesitas. that you need it. Ah, Whoa. no que lo quieres, It's not that you want it. es que lo It's necesitas. because you need it. Yo le hablo a las mujeres, Okay, ¿verdad? I'm speaking to the women. Y a right? algunos hombres también. And still some men too. Pero bueno, Okay, fine. ¿qué aprendemos? What did we learn? La provisión de Dios, The provision of God. no te angusties. Do not be No filled with tengas anguish. miedo. Don't fear. Porque si tienes miedo, Because if you had no fear, voy a ir ahí, pero hay otra escritura. I'm not going to go there, but there's another scripture Lo that poco says que tienes the few that you have, se te será it's quitado. going to be taken away from you. Y al que más da, And then the one that gives the al most, que más the tiene, one that has the más most, se le va a it's dar. going to be given more to them. Ah. Whoa. Decirle, te están hablando. Okay, say to your neighbor, they're talking to you. La angustia And so this anguish, la manda el diablo, it's being sent la manda by el the espíritu del devil. mundo. It's the spirit of the world that sends it. ¿Para qué? For what? Para controlarte con qué síntomas de desesperación To control you with these symptoms of y desperation, ansiedad. of anxiety. Ah. Whoa. Dios nos habla, God speaks to ir a la us. palabra. And he tells us to go to the word. Hay gente que ora muy lindo There's people that they pray so nice. y leen la palabra aparentemente. And it looks like they read the word. Pero cuando viene la amenaza, But then when that threat comes, that attack Ah. comes, ay, ay, hay que ir a ay. orar. They couldn't pray. Hay que ir a orar. But we have to pray. Tenemos todos que ir a orar. We all need to pray. Porque en nuestra capacidad humana Because in our human capacity, no podemos. we can't. Usted lo ve al profeta Daniel. And look, you guys, you can look at Prophet Daniel. Para poder cuidar su relación con Dios, So, to protect the relationship he has with God, él se tenía que ir a arrodillar. he needs to go and kneel down. Él tenía que estar con Dios 3 veces al día. He had to be with God 3 times a day. Y usted a lo mejor me viene y me pregunta, And you probably don't even ask. 3 veces al día tengo que You orar. might ask me, hey, 3 times? I gotta pray 3 Primera times. Tesalonicenses capítulo 5 dice, ore sin cesar. 1 Thessalonians chapter 5, it says, pray without stopping. Es decir, tiene que ser tu estilo de vida. It's to say, this needs to be a lifestyle. Comunicarte con el Señor todo el tiempo. Porque si no es religión. To commune and communicate with God all the time, because if not, then it's just religion. Hay gente que va a orar cuando necesita nada más. Listen, there's people that they only pray Porque when they están need it. desesperados. That they're desperate. No. No. La desesperación es una señal Desperation is a sign de que no estás alineado. that you're not Y aligned. no me And malentiendas. listen, don't No quiere misunderstand decir que me. no va a venir la desesperación. This
this does not mean to say that Lo desperation que will quiere never decir que no come. te va a controlar. What I mean is that it's not going to control you. Va a ser lo opuesto. It's going to do the Cuando opposite. venga esa amenaza, When that cuando threat quiera comes, entrar la when desesperación, that desperation wants to vamos come, a las we're rodillas. going to go to our knees. vamos al ayuno. We're going to fast. Y más que sabemos que tenemos que hacer, ¿verdad? And more, because we know we got to do some other stuff. Quiero decirte Okay, I esto. want to tell you this, Cuando okay? Dios habla de angustia When God speaks about y anguish, tú lo ves desde el significado bíblico, and you look at it in regards to the biblical y le significance. voy a hablar a todos aquellos que tienen ansiedad por la provisión, And so I'm going to speak now to everybody that has anxiety because of los que provision. lo tienen visible y los que lo tienen escondido. Those that have it visible, those that have it invisible. Quiero decirte I esto. want to tell you this. El significado The meaning de esa desesperación y of angustia that desperation and anguish es una opresión is an oppression que hace que las cosas sean bien estrechas that makes things be super y tight, te da una sensación emocional que no tiene salida, and it gives you this emotional sensation that there is no exit, como si tu espacio se redujera. as if your space is being reduced. Y te viene una intranquilidad And then there is this nervousness that comes, y el enemigo se lleva la calma que tenías. and then the enemy takes away that peace you Eso had. lo hace el opresor. This is what the oppressor Una does. vez que hizo eso, Once he does te that, deja un peso de tristeza you now have this weight of sadness, y ahora es un sentimiento and now it's a feeling que es muy fuerte, that is very strong, donde hay desesperanza e impotencia. where there is this feeling of impotence. Es como un dolor emocional It's like this emotional y pain, de ahí te lleva a la ansiedad and from there it takes you to anxiety. y te lleva al desequilibrio. It takes you to being unbalanced. ¿Por qué? Porque ahora ya viene una perturbación mental Because now there's this mental perturbation that comes, donde no hay paz. where there is no peace. ¿Por qué? Why? Porque ya te sacaron del propósito divino. Because they already removed you from that divine purpose. Ay, ay, ay. Entonces, ¿por qué te digo esto? Okay, why am I telling you this? Porque Dios nos dice, Because God tells no us, hagas como los gentiles don't do the things that the Gentiles que se do. preocupan. You know, they worry. ¿Qué voy a comer What am I- mañana? What am I going to eat tomorrow? Ay, de acá a 3 años tendré para From comer. here 3 years from now, am I going to have stuff to eat? Dios no quiere eso para su casa. God does not want that for his house. Él no quiere ese estrecho, apreto, ese peso, esa tristeza. No la quiere. He does not want that tightness. He does not want that oppression. He does not want that sadness. He does not want El propósito de Él es tan hermoso. But God's purpose is so beautiful. Ese propósito divino es tan poderoso That divine purpose is so powerful. que dice la Biblia that the Bible que Dios says provee al que llamó. that God provides Él- to those he Él calls. cuida al que santificó. He takes care of those he Él sanctifies. jamás va a abandonar And he will never abandon un corazón a heart que está alineado a su that palabra. is aligned to his word. Tenemos que creerlo. We need to believe it. Especialmente Especially cuando viene una situación de difícil, que es muy difícil. when a situation that is very difficult Cuando hay comes, crisis, when there's crises, sean profesionales, espirituales, la que sea, whether it's professional, spiritual, it does not matter. nunca Never. debemos permitir We can never permit que el enemigo nos mienta the enemy to lie y que to nos haga us, creer to make us believe que no hay salidas that en Dios. there is no way out. No, No. en Dios, No, God, en Dios in God, hay salidas siempre. there is always an exit in God. Cuando viene la agitación de afuera When that agitation comes from y outside quiere atacar al sistema nervioso, and it wants to attack the central nervous system, Dios nos da la palabra, God gives us His word. nos da la paz. God gives us peace. Hace un poquito yo estaba orando con Pastor Dan. Not so long ago, I was praying with Pastor Dan. Hermoso, pues, el Señor muchas veces nos pone a orar. It's so beautiful. God places us to pray. Y llega many un times. momento que baja tremenda presencia de Dios. And there is a moment that. ¿Cuántos creen? Ahora voy ahí, pero ¿cuántos creen en la unción corporativa? Okay, listen, how many people believe in that corporate anointing? Yo la he experimentado Man, tantas veces. I've experienced it so many Y times. doy gracias a Dios por la unción And I corporativa. give God thanks for that. Porque es extraordinaria. That corporate anointing because it's so Y me acuerdo extraordinary. que yo estoy orando And so I remember that as I'm praying, y de pronto baja la presencia de Dios tan fuerte. Y estamos orando en el teléfono. and then suddenly the presence of God comes so intensely. Listen, we're praying on the phone. Y siento esa presencia y yo le digo, mira
mira, pastor, estoy sintiendo esto. Siento la presencia de Dios I tan feel fuerte. the presence of God so much. And I tell the pastor, listen, pastor, this is what I'm feeling right now. Y para mí esa es una señal And for me, that's a de sign que el Espíritu Santo está en control y que todo va a estar that the bien. Holy Spirit is in control and that everything is going to be okay. No importa lo que está pasando. It does not matter what is happening. Y entonces me acuerdo que él me dijo, And so I remember that he told vos me, sabés, y me lo recuerda, porque He- él es también es mi pastor, digo, es mi hermano, pero es mi pastor. he reminds me, he's my pastor, but he's also my brother, right? But Y he él me says, dijo esto y me quedaron esas palabras en mi He's- espíritu. and he said to me something, and those words stayed in my Y spirit. también como recordándome a mí misma, a mi parte humana, a mi carne, a mis emociones. And it was also like, reminding me, the human part of me, my emotions. Él me dice, vos sabés que Dios te dio este don, He said, God gave you this gift. que cuando empiezas a orar, That when you begin to pray, Dios te muestra, God shows, pero tú eres siempre más poderosa de rodillas. but you are always more stronger when you're on your knees. Y esa es la verdad. And that's the truth. Nosotros en nuestra parte humana perdemos todo el poder. Us, in our human part, we lose all the power. Pero cuando vamos de rodillas, But when we come on our y te knees, estoy hablando, muchas veces las oraciones ni siquiera son personales, son por otras personas. and I tell you, a lot of the times these prayers are not even O por la personal. They're for ciudad, o other por la people, nación. or they're for the city, or they're for the nation. Pero realmente la oración de rodillas es muy poderosa. But truly, the prayer on our knees Y is vas a so experimentar, le powerful. estoy hablando a los intercesores, pastores, yo sé que están escuchando, van a And escuchar. I'm going to be talking. I'm talking to the pastors, the intercessors, those of you guys that are A listening. veces queremos hacer mucho ruido afuera. It says sometimes you want to make so much noise outside. Pero realmente Daniel nos enseña, el profeta Daniel nos enseña al poder que hay en la intimidad de rodillas con Dios en forma consecutiva y siempre. But Daniel, the prophet Daniel, teaches us in what we just read the power of when we are praying on our knees and when we do it constantly. Dios quiere guardarnos, God wants to keep us. quiere guardar su iglesia He wants to keep His church. para que nunca sea controlada por la agitación externa o ese nerviosismo popular. So that it is never controlled by all of those external anguishes Las or opiniones de aquella gente que está guiada por el espíritu humano. the opinions of everybody on the outside that is No. guided by the human opinion. Eso resbala en el espíritu. No, in the spirit it just slides right Eso es off. pérdida de tiempo en el espíritu. That's a waste of time in the spirit. El otro día alguien me dijo, The other day someone told me, tu palabra no tiene unción. Le digo, la verdad que tenés razón, porque la unción la tiene el Espíritu Santo. someone said your word doesn't have anointing, and I'm like, you're right. The No anointing sé para comes qué from le the Holy escuchas si no Spirit. tiene, pero no importa. Me estás escuchando, acá te respondo. And maybe you're listening right now. If not, Humanamente yo no tengo ninguna unción. I'm just reminding you again. Humanly, I don't have an option. La unción está en la palabra. I'm sorry, I don't have an anointing. The anointing Sí, Dios me ha comes from the ungido. word. Yes, God anointed. Pero la unción no es mía. But the anointing is not el mine. Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Ah. Ay, ay, Así que agárratela con el Señor, no conmigo. And so if you want, just take that up with God, not with me. A lo mejor no te gusta mi personalidad. Maybe you don't like my personality. Por eso Dios llama a mucha gente That- diferente. this is why God calls so many different people. Solamente sigue buscando a ver lo que le va a alimentar a usted. Just continue searching for what is going to nurture you. Pero deje de hablar tanta mentira. But stop speaking so many lies. Porque Dios no se equivoca. Because God doesn't make Póngase a orar y mistakes. ayunar Begin praying and antes de fasting decir algo que es incorrecto before you say something that's incorrect delante de Dios before y de God los hombres. and before man. Vamos al número 4. We're going to go number 4. La oración corporativa, We see here the corporate prayer, el poder que tiene the power it has cuando 2 o 3 when 2 or 3 que están ungidos that are anointed por el espíritu de oración, by the Spirit por of el prayer, Espíritu Santo, by the Holy por un Spirit, espíritu apostólico, with an por un apostolic espíritu spirit, profético, with a prophetic spirit, se desata la gloria de Dios. God's glory is just unleashed. Siempre. Always. No hay excepción. There is no exception. ¿Por qué? Why? Porque está escrito en la palabra. Because it's written in the Word. Vamos al capítulo de Hechos, capítulo 4 del libro de Hechos, We're going to go to Acts chapter 4. y vamos a leer del verso 24 al 31 y voy a terminar aquí. We're going to go to Acts chapter 4. What verse was that again? 24 to 31. 24 all the way to 31, and we're going to end Y here. dice así, Look what the Word says. Hechos 4, Acts 4, verso 24 al 31. verse 24 to 31. Oración corporativa en medio de la persecución. This is a corporate anointing in the midst of persecution. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes, ¿qué dice? Unánimes la voz a Dios y dijeron. It says here, so when they heard that, they raised their voice in unison to God with one accord and said,
Esta es una oración corporativa. Look, this is a corporate prayer. Ellos They escucharon la amenaza heard a threat y levantaron una voz unánime. and they lifted up a voice in one Yo te accord. pregunto esto. I'm going to ask you this. ¿Por qué lo hicieron unánime? Why did they do it at the same time? Porque ellos sabían Because they que knew había una respuesta especial that there was a special response. cuando hay una unción corporativa, When there's a corporate cuando hay una anointing, oración corporativa, when there is a prayer that is cuando hay corporate, unidad en la oración. when there is unity in the prayer, No hay nada peor o perder el tiempo que orar con alguien que está puesto a lo que estás orando. there's nothing worse, there's no more waste of time than praying with somebody that is, against what you're Tú praying. tienes que discernir en tu espíritu. Guys, you need to discern in Si your tú spirit. dices A y el otro dice B, no pierdas tu tiempo. No ore If- con el Espíritu Santo. If you say A and the other person say B, listen, don't waste your time, just pray with the Holy Spirit. Porque va a estar confrontado por la oposición que la tiene adelante. Because you're going to be confronted by this opposition that No is están clearly en in el front mismo of you. espíritu. You guys are No not in the creen same lo spirit. mismo. You guys don't believe in the same Es thing. mejor orar con el Señor It's better to pray with the y, Lord y orar and to que pray. Dios lo alinee con alguien que está en el Espíritu. Pray that God aligns you with somebody that is in the Porque el que spirit. Dios llamó, Dios va a proveer. Because the one that God called, God's going to provide. Ah, Whoa! y mire lo que le dijeron a Dios. And then look what God says. Lo primero que le dijeron. Look at the first thing that they said, God. Soberano Señor. Señor, reconocemos tu soberanía. You are sovereign God. Lord, we recognize your sovereignty. Quiero decirte esto. I want to tell Yo you sé que hay this. líderes que me están escuchando. I know there are Intercesores. leaders that are listening to me. Para Dios For God, es muy importante it's very cuando important estás orando, y vuelvo de nuevo a lo que te hablé al comienzo del sermón, when you are praying, and we're going to go back to the thing that which Que I said in the entiendas beginning, that you que el understand territorio, that the territory, la soberanía que Dios tiene sobre el territorio asignado, the sovereignty that God has over the territory that is assigned, tiene mucho poder it has so much power en cómo recibir o no la respuesta que estás orando. to, receive or not receive the answer to the question, the thing that you're praying for. En el libro de Hechos In the book of Acts, dice que ellos, después que escucharon de la amenaza del enemigo, it says that after they heard the threat of the enemy, empezaron con una voz alta. they began with a really loud No voice. se callaron ni les molestó a ver si alguno se iba a ofender. Hey, like they didn't get quiet. They were not worried if somebody was going to be offended. Dice que le dijeron soberano Señor. It says that they said, "Sovereign you are, God." Reconocemos que la soberanía es tuya. We recognize that sovereignty is Este yours. territorio donde pisamos es tuyo. This territory on which we step on, it's yours. Haz esto personal para ti. Come on, make this personal for you. Y mire lo que les dice. And look what it says. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lord, Ah. you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them. Es tremendo. It's amazing. ¿Por qué? Why? Porque le están diciendo a Dios, Because it's saying to God, tú eres el creador. you're the creator. Acá no hay nadie más grande que tú. There's nobody here bigger than you. Nosotros estamos hablando al Dios, We are talking to the el que God, creó todo. one that created everything. Y dice el verso And then look at the verse 25, 35 y says, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? verse 25 says, who by the mouth of your servant David has said, why did the nations rage and the people plot vain things? Y dice el verso 26. Verse 26 Se says, reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. the kings of the earth took their stand and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. Y dice el verso 27. And verse 27 Porque says, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. for truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles of the people of Israel were gathered together. La amenaza fue muy grande. Listen, this threat was huge. Dice el verso 28. Verse 28 says, Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. Entonces, Okay, ahora sigo, pero lo tan importante, we're going to get back, but what's so cuando important, recibes una amenaza del enemigo, listen, when you receive a threat from the enemy, en cualquier área, whatever it is, hay un principio. here's a principle, okay? Dios, God, ¿por qué viene la amenaza? okay, look, why does this threat come? Porque tú estás haciendo algo Because you're doing something
que Dios quiere que hagas. Now, Estoy hablando God- de una amenaza correcta, ¿verdad? Okay, look, No te firstly, estoy hablando de que hiciste algo mal. No. we're going to be talking about like Principios bíblicos. Porque a hay gente que biblical tú sabes, principle. siempre quiere desviar lo que Dios no quiere. a biblical principle. This is when you're doing something correctly, right? There's a threat that can come, Cuando viene la amenaza, and when that threat comes, lo primero que tenemos que pensar, the first thing that we got to think que Dios ya lo vio. is that God saw it already. Dios ya lo sabe. God already knows this. Esta gente que estaba orando These people that are praying, sabían cuál era la soberanía de Dios. they knew God's sovereignty and what it Yo was. te pregunto, And so I'm going to ask ¿tú you, sabes cuál es la soberanía de Dios en el territorio que Dios te asignó? do you know the sovereignty that God has in that territory in which He assigned you? Esta gente la tenía muy clara. Okay, look, these people, they had it so clear. Entonces le dicen, hablan con Dios. And so they speak with God Un grupo. in a group. Todos juntos. They were all together. Ah, Whoa. dice Señor, And so He says, Lord, mira sus amenazas. look at these threats. Ellos nunca They never, ignoraron la amenaza. look, they never ignored the Nunca la threat. cubrieron. They never covered it. Nunca dijeron no están. They never said, oh, no, it's not there. No. No. Reconocieron la amenazas, más de uno. They recognized all of the threats. There were more than one. Y concede a tus siervos And consider your servants. que con todo denuedo hablen tu palabra. That with everything again, they speak your word. Cuando tienes una amenaza, Okay, look. When you have a threat, recuerda remember que lo que tienes que recordarle a Dios, that what you need to remind God el propósito que tiene contigo, is the purpose He has with you en cualquier área, in whatever area, en lo que sea. whatever it is. El propósito de Dios. The purpose of God. Si la amenaza viene, If that threat comes, ellos, imagínate que hubiera venido la amenaza okay, imagine that this threat were to come y ellos le hubieran dicho, and they were to say, oh Señor, mira las amenazas. oh Lord, look at these Oh, threats. defiéndenos, Señor. Oh Lord, defend us, Porque me quiero God. ir de vacaciones el año que viene. Because I want to go to vacation next year. Oh, porque quiero cambiar de trabajo. Oh, no, because I want to switch jobs. No. No. Ellos sabían They knew que lo más importante para que Dios intervenga that the most important thing for God to y intervene proteja a sus siervos is to, and and, protect and to protect the servants de las amenazas de este diablo. of all of the threats from this devil Es que ellos tenían que cumplir el propósito de Dios. is that they had to fulfill God's purposes. Permítenos Allow us. que se cumpla la asignación que tienes en mi vida. Allow us Remueve al opresor. to have that purpose that you have for our life to be fulfilled. Father God, remove the oppressor. Y dice así, And this is what it says. el verso 30. Verse 30. Y mientras extiendes tu mano, By stretching mira, out your vamos, hand. agarra esta palabra. Okay, come on, hold on to this word. Mientras extiendes tu mano Whilst you stretch out your hand para que se hagan sanidades y señales to heal and for signs and y wonders. prodigios. Signs and wonders. Ah, Whoa. sanidades, Healings. señales, Signs. prodigios, Wonders. mediante el nombre de tu Hijo Jesús. By the name of Jesus, your son. Imagínate mientras todo está pasando. Okay, imagine this. Like, wow, all of this stuff is Ay, happening. Señor, Oh, God. acuérdate Remember la asignación que me diste. the assignment you gave me. Acuérdate Remember para qué me llamaste. why you called Acuérdate, me. Señor, Lord, remember. de tu palabra. Remember your Tiene word. que ser predicada. Your word has Si to be este preached. diablo nos saca, If this devil removes ¿quién va a us, predicar tu palabra? who's going to preach your word? Si no me das la casa, If you don't give me the house, ¿cómo voy a abrir el estudio bíblico? how am I going to open Bible studies? Si no salgo de este pecado, If I don't get out of this ¿cómo me sin, puedo consagrar? how can I be consecrated? Ah. Ay, ay, ay. Lo voy a dejar ahí. I'm going to leave it there. Dice el verso 31. Verse 31 says, Toma esto. Come on, take this. Toma esto y termino aquí. All right, Qué take hermoso. this and we end here. Uy, no, me quedo 2 minutos más. Oh, porque Dios me dijo you know esto. what? I'll say 2 more minutes. Me acordé. I remember. Dice el verso 31. Verse 31 says, Cuando hubieron orado. and when they had prayed, Ah, oh, anota esto, márcalo en tu Biblia. write this down, highlight Llegó el it. tiempo. The time Hay un came. reloj. Listen, there is a clock. Ah, Yeah. cuando hubieron orado. When they had prayed, lugar. that ¿Qué place. te dije? What did I say? El lugar. In that place, territorio. in that territory estaban congregados. where they were congregated, Tembló. it shook. Tembló. It shook. Cuando haces lo que Dios te mandó When you hacer, do what God called you va a to do, temblar el
templo. The temple will shake. Va a temblar la casa. The house will Va a shake. temblar tu trabajo. Your work is going to shake. ¿Por qué? Why? Porque dice así. Because it says this. Todos All fueron llenos del Espíritu Santo. were filled with the Holy Spirit. Y dice, y hablaban con denuedo And it says that they spoke together la palabra de Dios. the word of God. No dice que se llenaron del Espíritu Santo y después se fueron al bar a celebrar. It doesn't say that they were filled with the Holy Spirit and they went to the bar to celebrate. No. No. Hablaban con denuedo la palabra de They Dios. spoke God's word with boldness. Quiero decirte esto. I want to tell you this. Cuando vienen tiempos When difíciles, these difficult times come, intimidad con Dios, intimacy with God. no cortarla. Don't cut it off. Al contrario, It's the opposite. más momentos, More momentum. más More oportunidades moments, more de estar con opportunities Dios, of being with de orar God, con Dios. of praying with God. Segundo, Secondly, no te angusties, do not be no te pongas anxious. ansioso, Don't be filled with no anguish. pienses, Don't ¿y think, qué voy a comer? oh, what am I going to ¿Y eat? qué voy a vestir? What am I going to wear? ¿Y qué voy a tener? And what am I going to have? ¿Y cómo voy a pagar And how esto? am I going to be ¿Y able to con pay qué lo voy a this? hacer? And what am I going to do Y this? eso lo hace el gentil, el That que no is- tiene Dios, el que no tiene Padre en el cielo. That's what the Gentiles do. The one that has no God, the one that Pero does si not no have a eres Father in huérfano heaven. espiritual, And if you're not a spiritual orphan, si no lo eres, if you're not, entonces then no te angusties. don't be filled with anguish. ¿Por qué? Why? Porque Dios ya sabe Because God knows. lo que necesitas God knows what you need, y te lo va a dar. and He's going to give it to Cuando you. primero When pongas firstly, el reino de Dios y su you, justicia, you put first y God's todo lo kingdom and demás será righteousness, añadido. everything else will be added on. ¿y qué más? What else? Dice la Biblia. The Bible says, Ora pray, y busca la oportunidad look for the de opportunity pedirle al Espíritu Santo to ask the Holy que Spirit te dé el favor. to give you the Te favor. lo voy a repetir. Okay, I'm going to repeat El it. favor, The el favor, privilegio the de que privilege puedas orar that you can pray corporativamente. corporately. Porque hay cosas que se rompen en la unción Because corporativa. there are some things that break in that corporate anointing. Quiero decirte I esto. want to say this. El Espíritu Santo me dijo esto y me lo vino diciendo mucho tiempo, ustedes ya lo saben. The Holy Spirit told me this, and He's been telling me this a lot of time, and y'all know this already. La iglesia tiene que estar siempre preparada. The church always needs to be prepared. Tengan sus documentos y pasaportes al día. Have your documents, your passports up to date. Tengan la lista de medicinas claro con ustedes. Have your Los que list of toman medicines medicina. clear with you, all of the medicine. Y tengan también los seguros y sus pólizas con ustedes. And have all of your insurance policies with you. Y tengan, aunque sea 5 o 10 minutos, And just have like 5 or 10 minutes. reúnanse con su familia Unite with your family. y tengan como un plan familiar Have like a family de plan saber. to know. Yo sé que Dios le habló a mucha gente en visiones y yo sé que hay gente que está muy preparada. I know that God Si lo spoke to a lot of people necesitaran, in visions. están advertidos y si no, Dios sabe por qué lo muestra. And God shows them if they need it, they're warned. But if, Pero a regardless, God veces knows la when He misma does it. familia no tienen un plan. But sometimes the family itself doesn't have a plan. Y Dios me habló de esto. And God told me this. Es importante que lo puedan conversar. It's important for you to be able to speak. Y especialmente si usted es un hijo de Dios que está bajo un manto profético y Dios le muestra, Especially if you're a child of God under a prophetic mantle and God shows que no you. lo haga con temor, hágalo con convicción, Guys, don't do it with fear. Do it with conviction. porque Dios nos va a proteger siempre. Because God is always going to protect us. Y poner la confianza en Dios. And put your trust in God. Esta semana voy a tocar un poquito más el tema, pero ore y pida a Dios confirmación. This week I'm going to share a little bit more about the topic, but pray and ask God for direction. Dios los bendiga. Gracias, JP. May God bless you.